dalde Samsung Galaxy S25 ko kuli miso kating ide charger ikut dingtang beli nang ya Samsung Galaxy S25 ni actual price de bata dong no 81,000 kaken di bani nang zara de mo ni manande ya ko kuli miso kating ani film aku dak kalah ini berang kebak cakal legal ha just tadi kita bisa kata injuk mana deh charger kau tentang dia nong charger ni damara 3,500 gak kajuk wa nani ko 300 tahun itu less kayak bisung emang ngandung saya deh kalau charger mama ya charger mama san charger super fast charging Samsung ni original charger yang mangsan donga iko mangan hazaga tamr chabunga de MRP di donga de bisung discount ka digamsa yawa 3,499 je bongchina ya box ni ngamai mai donga box ni ora 동사 이노데 ya sim ejector tool donga pin sim ragal gapa emane charging cable bayan data cable bunga ya mo 시밥선이 되와 type C라 이 집에 type C charger는 type C pin sawa ya 집에 줄래겐 Nah, ini agak baru merang dong lah. Ada Samsung ni ada quick start guide manual ni bahkan gitu. Make clean nama orang ko misuknya ini SIM card tray orang ko. Mana ini agak itu memang dong tu. Mana ada one. Kak mau deh SIM card tray dual SIM dong ini, mana yang era USB. Tap naga ino type C cable dong charging point inon ikitan USB beragen. Mana ada speaker, mana ada mic. Saturday ci demang badong za. Mana ada one volume rocker up down, mana power button. Kosak ci de ci mic dong lagi ini. Mana ci lain kamera. Yara ultrawide kon naging ko de. Oh, sorry. Telepoto era ultrawide kon. Naging mga ko da. Sara normal camera kita naging ko de. Flashlight. Mga 256 GB da kapura 12 GB dong. Daan kayo miskoting 1 2 3 4 5
14 ang na 14 second ang mana camera ko de jamano ana mede ke mesokat kan tingtang video mesokat kan camera de belongan shoot ko buat ya 8K mana 8K de nakba 30 fps mana ya emen deba ultra HD dan 4K de 30 fps mana aro 60 fps mana 60 fps men full HD de full HD ba 60 mana aro 30 fps mana HD 30 fps mang mana ya nakba HD anong thala ya ultra HD ko 30 fps sunde longen nong thala emana ya HDR an kajo da rong dal batawa HDR an kajo dong thal bata belongen HDR ko pada disa tang kala emana tau biasa foto kai beswate ni kan de neke mangna daunga yan ultra wide lens so kai beswate nga skang ba neke mangde 50 megapixel nating 50 megapixel de bange zoom kana option bezan di bang 12 megapixel de mana katinga the 1x so tasidang ultra wide to kata the 1x so katken paterong thalan ya ba so the 2x so the 3x 10x tadi 10x so kagak baik deh ya 3x so ini apa ya ultra wide tuh kagak baik bentar lah ya sound belongan semua tau nga sim card ke mangna video देखा बंगा audio play करते हैं क्या YouTube पर निको play करते हैं क्या sim mana दिक्कत क्या Nah kemudian best boosted music angko play kayak nanti IPO season is here. Explore all open and upcoming IPOs on Grow. Get complete investment bidding day. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. semua Low end ignition. plus tinggal kena audio Audio motion forming.
Dengan kena sekarang udah ya phone ini sudah bangun. Kena mati jangan ada rumah. Ya phone deh sih kalau Audio field lifting. Pressure line kita kena climbing. bersih Catch it once more. Emang 4K video play kayak ternyata. 2160p mana? 260 XDR mana? Viewing experience enak plus ya. Coba ya. Kalau je phone ko na miso katanya phone sini katanya phone ni kamera ka season ini sa. Plus na kalau yang ini miso katanya phone ni ng kaza kamera. Bagaimana ya sekarang lagi dalam video deh. Misal pasakan hikmat tela. Kamera test ko deh. Zaman nambate misal kan video orang kaya misal kan lah. Ya misal pasakan hikmat tela. Bye bye.